Mga kaigsunan, atol na ining dakong piyesta sa pagkayab sa atong Ginoo ngadto sa langit, ang liturhiya sa pulong naghisgot sa halawom nga misteryo nga naglimin nining maong pagtuo nato nga ang Ginoo misaka sa langit ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan. Nining atong pamalandong karon atong sulayan og tubag kining maong pangutana. Ngano man nga gikinahanglan man gyud nga ang Ginoo musaka sa langit. Dili day pwede nga diri na lang unta siya. Nya siya gyud mangunay pagsiguro nga ang buhat sa kaluwasan nga iyang nasugdan mapatunhay. Ngano man gyud nga gikinahanglang musaka man siya sa langit. Makaigsunan kung Biblia ang atong patubagon niana, ang ikatubag sa Biblia mao kini. Una, aron pagtimaan nga ang misyon sa atong Ginoo nining kalibutan na natapos na ug nahingpit na. Kinahanglang muuli siya, balik kung diin siya gikan. Kay mission accomplished naman. So mo nang gikinahanglang muuli siya to signal that the mission entrusted to him by the Father has been accomplished already. Ikaduha, aron masugdan niya ang lain niyang misyon. Unsa man iyang misyon karon? Matud pa sa mga pag-ampo sa misa, matud pa sa kasulatan. Una, aron ang atong mga pag-ampo siya'y mopadangat ngadto sa Amahan. Kay si Kristo karon giisip nato nga atong supreme high priest, ang atong labawng pare. Nya tuwa siya naglingkod sa tuo sa Amahan, place of influence. Aron masiguro nga ang atong mga pag-ampo, nga atong pangayoon sa iya ngalan, mudangat gayud ngadto sa Amahan. Munay una. Ikaduha, unsa gani basahon kasagaran basta naay funeral? Mag-una ako kaninyo, aron andaman ko kamo og dapit alang kaninyo. Munay ikaduhang buhat sa Ginoo ron, to prepare a place for us in the next. Andaman tanyag luna, kundiin atuan na siya karon ang atong ulo. Ang labing importanteng rason alang kanako mga kaigsuonan, although dili hierarchy ni siya, pero para nako ang labing importanteng rason nganong gikinahanglang muuli ang Ginoo ngadto sa langit, mao kini. Kung dili siya mopauli ngadto sa langit, mubalik diin siya gikan, dili magsugod ang era of the Holy Spirit. Dili mo kunsad ang Espiritu Santo. Unya kung dili mo kunsad ang Espiritu Santo, unsay mahitabo nato? Mapariharata sa mga tinun-an. Makadungog, makasabot og gamay, pero dili kaayo makatugkad. Di mo motuo, sample. Hinumdo mo ni atong ang Ginoo gani nagmilagro, iyang gipakaon ang libuan ka mga tao. Unya walay dala ang mga tinun-an nga pan. Sa pagtudlo na sa Ginoo, after the event, unsay gihisgutan sa Ginoo, pagbantay kamo sa mga patubo sa mga Pariseo. Unsay nasutok dayon sa mga tinun-an, imbes makasabot sila nga ang bad influence, ang sayop nga panglantaw mo atong likayan. Dili unsay nasud silang utok. Gayaw-yaw ni, kay wa mo guta magdagpahan gini ha. Kalawom sa gipasabot sa Ginoo, pero ang nisantop silang utok, gayaw-yaw ni, kay wa mo guta kadagpahan, gatanga malangta. Hinumdo mo sa laing panghitabo, ang Ginoo gahisgot, ang anak sa tao itugyan ngadto sa makasasala, paantuson, patyon, apan sa ikatulong adlaw mabanhaw. Unsa na nga matang sa pagsulti, di ba, murag makasubo, makaguol, di ba? Pero unsay gingas kasulatan? Unsay naa sa hunahuna o kasing-kasing sa mga tinun-an? Naglali sila kung kinsay hawd nilang tanan. Imagine, their master was revealing to them the deepest recesses of his heart atong panahon na nga naguul siya, na balaka, na sakit. Pero ang mga tinun-an, naglalisay. Kinsay number 1 nila. Maunay mahitabo na ito mga kaigsuonan kung dili mo kunsad ang Espiritu Santo. Makadungog ta,
makasabot gamay, pero dili ta makatugkad. Basahan ninyo palihog. John chapter 16, verses 7 to 15. Hinumdum na kog sugilanon hinoon, mahitungod sa usa ka chartered plane makaigsuonan nga ang nagsakay upat ra ka buok da sa piloto. So, pilot, usa ka chaplain, pare, nya usa ka renowned professor from the university, ug ang labing ilado dito nga athlete sa maong university. Upat ra sila. Mid-air na sila makigsuonan sa ilang panaw, migawas ang piloto ug miingon, pasaylo ako to inform you nga natay engine trouble. And few moments from now, paana, mahog na ta. Unya, laing bad news, tulo ra ang parachute. Pasensya na mo ha, na ako'y pamilya, na ako'y mga anak, kuha na siya usa. Babay, ang back, ang piloto. So, pila lang ka parachute na bilin. Duha na lang, tulo pa dito. Ang professor, dali kaya nakareact. Ako, bright kay ko. Daghan pa kong mahimo sa kalibutan. Pasensya na, kuhag usa, layat. Kinsay nabilin? Sos, ang pare na lang, ug ang athlete, pila ka parachute? Usa. Atong himuon nga hero ang pare, ha? Ingon na ang pare. Dong, tiguwang naman ko. Wasag ko'y pamilya. Okay ra ko. Imuha na lang usa, jump. Save yourself. Katawa ang athlete ug miingon, Father, ay kaguol. Imuha na. Kani akong gisulob mo na ni parachute. Yun ha? Ingon tulura. Ang yabag nga professor nga bright ang gikuha ang akong backpack. Bright nga yabag. Maunay padulngan nato makaigsuonan kung dili maghari dinhi kanato ang kinaadman sa Ginoo nga gitawag nato Espiritu Santo. That's why the Lord had to go. He had to ascend to the heavens so that the era of the Holy Spirit could commence. Unya kay naginigsugod na og hari sa Espiritu Santo sa atong kasing-kasing, makatuman na ta siyang gitugon sa ebanghelyo karon to preach and to announce the gospel to all people. Kita na mo mapadayon sa iyahang buhat. Unya nganong kita may mapadayon tungod kay ang atong ulo tuan na gauna naman kita nga iyang lawas dining kalibutan na maningkamot usa mupadayon sa iyahang nasugdan nga misyon. Unya inigabot pud sa time na to nga ma-mission accomplished na ta, iya hatang tawgon so that where he is, we shall also be. Muna ikalawat na to few moments from now ato inon ang langit ng Amahan, Ginoo, salamat nining kalanon nga espirituhanon nga makalig-on kanamo sa among pagtuman sa gitahas kanamo sa imong anak nga mao ang pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa atong kaluwasan sukad karon og hangtod kami imong pagatawgon. Amen.